Lijep pozdrav, dragi moji, i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas spremamo jedan divan kolač sa višnjama koji je dosta mekan i sočan, a jednostavno se sprema. Nadam se da će vam se svidjeti. Prvo ćemo spremiti fil od višanja. Ja volim puno fila, pa stavljam 800 g odleđenih višanja. Ove su višnje pustile dosta onako soka. Dodat ću unutra pola čaše šećera. Mjera nam je čaša od 200 ml. Dodat ću jedan puding od maline i sve ovo izmiješati. U zavisnosti od toga koliko višnje puste soka, možda ćemo trebati na kraju dodati još malo i gustina. Stavit ćemo ovo na vatru i od onog momenta kad proključa kuhati otprilike samo 1 minut. Smjesa će postati poprilično gusta i sad ćemo je izblendati. Ako želite, možete da koristite fil i ovako, ali poslije presije kolača neće biti tako lijep. Ja volim višnje da izblendam i pošto je smjesa poprilično rijetka, dodat ću još 2 kašike gustina. Gustin, ako vam je lakše, možete razmutiti u malo vode, možete dodati direktno ovako, još malo propasirati i vratite na vatru. Kuhat ćemo opet samo još minut, 2 nakon što proključa, da dobijemo ovako finu želatinoznu masu. Ona će poslije biti jako kremasta i fina u kolaču. Ovdje imam tepsiju prečnika 35 x 24 cm. Izmjerit ću je pomoću konca, znači ići ću skroz okolo tepsije i ostavit ću malo duži ovaj konac. Koristit ću ga da izmjerim tako veliki komad aluminijumske folije. Preko folije stavit ću odgovarajući dužinu kuhinskog papira i papir ću nakvasiti. Ono što ovaj kolač čini posebnim u odnosu na druge je upravo ovaj način pečenja. Ovako će kolač da bude jako mekan i sočan, čak i po ivicama. Sami znate da kod ovih kolača koji se duže peku, ivice znaju da budu onako dosta suhe i tvrde. Ovdje toga nema, cijeli kolač je mekan i nježan i zaista se isplati da odvojite ta 3 minuta da ovo pripremite. Omotajte foliju okolo i pričvrstite sa koncem. Pošto se folija prilikom pečenja malo napuši, da ne bi spala, zavezat ćemo je. Tepsiju sad premažite sa puterom i pospite sa brašnom. Ovo je bolje da uradite prije nego što stavite foliju. Ja sam to propustila pa mi je poslije bilo malo teže jer je folija spadala. Odstranite višak brašna, a mi ćemo sad pripremiti tijesto. Znači, kao mjeru koristimo čašu od 200 ml. Ono što je bitno je da koristite 5 komada velikih jaja. Ja sam vam izvagala jaja sa ljuskom, imaju 304 grama. Ukoliko ne znate koliko su velika jaja ili ako koristite domaća jaja pa ne znate koliko su teška, tek toliko da imate neki orijentir, jer možda će vam trebati 6 ili 7 jaja ako su domaća. Što se tiče mjera za čaše, vidite, ako budete koristili neku čašicu od jogurta ili vrhnja, nemojte je puniti do kraja, nego samo do one linije. Znači, odvojili smo bjelanca i žumanca. Bjelanca mutimo sa 2 čaše šećera. 1,5 čašu šećera dodavat ćemo polako i mutiti dok ne dobijemo čvrst šaum. Pola čaše šećera ostavite, ona će nam trebati za žumanca. Kad ste sve umutili, ostatak šećera dodajte u žumanca, ne morate prati žice, mutite dok ne dobijete onako finu, svijetlu i gustu masu. Dodajte žumanca u bjelanca i sa špatulom izmiješajte da se sve fino sjedini. Ja sam ovo sve mutila u ovoj manjoj zdjeli, morat ću sad sve da istresem u veću jer neće moći da stane. Znači, možete od početka da mutite to sve u velikoj zdjeli, dodat ćemo unutra 1 vanilin šećer,
ribanu koricu od 1 limuna i sad treba će nam 1 čaša ulja, 1,5 čaša mlijeka i 2 čaše brašna. Prvo ćemo dodati polovicu ulja, izmiješati, dodati polovicu brašna, pa izmiješati i naizmjenično još dodavati mlijeko, brašno i ulje. U brašno dodajte 1 prašak za pecivo i najbolje je da ga ovako prosijete kroz sito. Ovo nije ništa komplikovano, znači samo nemojte odjednom istresti svo brašno, svo mlijeko, svo ulje, nego dodajte postepeno i miješajte, tako ćete dobiti finu glatku masu bez grudvica i nećete previše razrijediti jaja. Kad ste sve završili, ovo ćemo da istresemo u tepsiju. U tepsijicu istresite prvo više od pola smjesi. Ovu prvu koricu ćemo potpuno da ispečemo, pa ćemo preko nje stavljati fil. Pecite je na 160 stepeni nekih 12 do 13 minuta dok ne bude pečena. Znači na dodir je čvrsta po cijeloj površini. Rasporedit ćemo preko fil od višanja. On se do sad ohladio, ali ne smeta ako ste ga kasnije pravili pa ako je topao. Smjesu koja vam je ostala tijesta promiješajte još malo da bi se razrijedila, tako ćete je lakše odozgo rasporediti. Najbolje je da krenete ovako od sredine i da stavljate malo po malo tijesto dok ne poklopi cijelu površinu kolača. Kolač ćemo sad peći na 150 stepeni 35 do 40 minuta. Meni je ostalo još 17 minuta do kraja, a kolač mi je dosta onako potamnio odozgo. Prekriću ga sa papirom za pečenje i nastaviti peći. Nemojte da vas prevari, ovo možda vama sad može izgledati kao da je pečeno, međutim sredina nije. Pečeni kolač se odvaja od ivica tepsije i obavezno probajte čačkalicom. Stavite do kraja, izvucite. Normalno je da na čačkalici ima malo ostataka višnje, ali ne smije biti ostataka tijesta. Ako ima, vratite ga u rernu i pecite još dok ne bude pečen, u zavisnosti od vaše rerne. Neka se hladi na sobnoj temperaturi, pa ga stavite u frižider na neka 2 sata da se ovaj fil malo stisne. Kolač je jako nježan i mekan, a lako se sječe. Pokazat ću vam ovdje sad jedan ćošak da vidite, znači čak sa ovog ćoška gdje inače bude suho je dosta mekan i nježan kolač. Još sam ga tek izvadila iz frižidera. Kad ga držite na sobnoj temperaturi, on još mekši bude. Ukrasila sam ga odozgo sa šećerom u prahu, sa malo nane i sa malo višnjica iz višnjevače. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se ovaj kolač svidio. Hvala vam puno na svim lajkovima, na dijeljenjima, na komentarima, na svoj podršci koju mi pružate. Zaista mi mnogo znači. Do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.